Всем добрый день, с вами престарелый Винни и Скотт Райдер в игре Mass Effect Andromeda. Итак, это уже у нас четвертая часть, по-моему, или третья. Четвертая часть. В предыдущей же части нам наконец-таки удалось добраться до нашего корабля Буря. Ну, лучше бы ее назвали SR-3 Нормандия. Ну, пусть будет Буря. Также Буря разделена на палубы, которые мы будем исследовать в данной части. Также у нас там наш отряд вернулся с задания. Нам нужно его будет сейчас посмотреть, получить награды. Так, что у нас здесь есть? Это что такое? Витком. Без понятия. Что это такое? Как он работает? Нет, чего нет? Ладно, пофиг. Так. Что у нас здесь? Ох ты ж. Так, это что? Палуба 1. Палуба 1. Палуба 3. Так, это Лем. Научный зал. А, вот. Нам сюда такие надо. Зал для... Подожди, Лем. Чего? Как это работает? Подожди. Я загрузить что сделал? Я не то сохранение загрузил. Твою уж налево. Загрузить. Нам надо было вот это. Загрузить. Да. А почему у нас не то сохранение загрузилось? Пошли. Как это работает? Ну ладно. В общем-то, я тут вне записи нанял еще один отряд. Слышь, задание провалено, придурки. И вы провалили задание. Вы что, дебилы, что ли? Так, что надо? Кеты. Кило. Нет отрицательных? Нет. Пойдет Индия. Начать задание. Уничтожить корабли противника. Ладно. Отправить ударный отряд. Кило. Все. 50 минут. 2 часа. Ладно. Так. Но мы займемся тем, что будем все-таки изучать. Что у нас здесь есть? Научный центр, торговый терминал, научный зал. Блин, где управление? Игра.
Управление-то что, нельзя поменять где-то, что ли? Профили. Нет? Навыки. Мне не нравится, что карта на М. Так, это чё? Кто такой Гил? Пошли. Our tech lab is an engineer's dream. It's perfect for any delicate technical work. Что мы можем здесь сделать? Активно у нас тут ничего нет, да? Пока что ничего нет. Ну, что ты там, за что зацепился? Так. Так, это типа... Где я вообще? Куда меня понесло? We're almost out there. Finally. Hello. I've just got to finish this download from the Nexus. We'll be ready for launch. Куда-то ухожу. Инженерный зал. Гил. Hi there. Can we talk and stuff later? I've got some last minute adjustments. She'll be ready to go when you are. Лифт. И теперь я все равно... Кора. Ветра. Арсенал. Склад. Лекси. Лазарет. Привыкнуть надо. Securing cargo and checking everything made it on board. The bridge report's ready. Так, где Кора? Сказано же, где-то здесь же была Кора. Главное, ветру нашел, а Коры нет. Вон она где. Не, Нормандия была лучше, или я просто к ней привык. Ryder. Finalizing orders, flight plan, command access. Ready when you are. Так, подождите вы со своим мостиком. Most of the crew bunks in here. Cozy, huh? But your room's got more of a view. Так, диван передвинуть. Добро пожаловать в новую инфосеть. Hello, Ryder. Тебе не нужно, чтобы старик на пару сотен лет может говорить так. Лекси. Excuse me. I need to make sure we have everyone's medical files from the Nexus. Come by after launch. Так. Лекси. Сэм. Камбус. Станция сбросов навыков. Стоп. Сзади была станция сбросов навыков. Где? Или пока что она не Hello, активна? Ryder.
These are the Pathfinder's quarters. Your quarters. Sam's router is down there too. Verifying my connection from Hyperion to the Tempest. The Nexus confirms we're free to depart. Пыжак. Кому райдер от Герик? Профессор Герик. Интервью. Кому райдер от Керри ТВ 100? Снял фильм. Нужно встретиться. Так. Пыжак. Здесь на Нексусе есть один интересный малый юный пыжак, которого люди иногда зовут космической обезьянкой. Он использует так. Окей, пойдем за пыжаком. Сходим. Надеюсь, вы сможете его взять на борт Бурей. Забрать его можно в общественную зону на Нексусе в любое удобное время. Общественная зона Nexus. Окей, интервью. Мы можем встретиться на Nexus и поговорить. Не проще всего, так будет настоящее историческое событие. Киривеса. Забрать пыжака с скоростного отсека. Особая доставка. Использовать. Так, а где? Это наша каюта, да? Серьезно? Почему она? Гардероб сам. Нахрена нам карта галактики светится? Гардероб. Длинные рукава. Короткие идет лучше. Куртки. Толстовки. Атлет. Не. Не, так-то прикольно вот это вот возьмем. Цвет одежды. Цвет одежды. Цвет одежды 3. Во. Окей. Броня. А как поменять? Так, подожди. У нас тут оружие, пистолетами. Как? Так, подожди. Штурмовые винтовки. Дробовики. Так это бред. Шлем. Шлем. Шлем инициативы это стандартный. Шлем глубокий космос. Жесть. Что дает? Повышает опыт из столкновения. Шлем падальщика. Шлем падальщика.
А чем отличается от шлема скитальца? Ничем. Грудь. Броня инициативы. Так, чертеж брони. Пассажиры ковчега, люди. Корабли, буря, лаборатория. Так, что еще у нас здесь есть? Вроде здесь-то все в арсенале. На складе были. Все, на палубу 2 сваливаем. А где здесь стыковочный-то? Как это на это? Не, а как с корабля выбраться? Арсенал, склад, каюту экипажа, лазарет, камбус, каюта первопроходца. С Эмгом говорили, с Лекси говорили, с Рин говорили. Так, здесь у нас Лиам, Кэлла и Суви. С ними вот мы не говорили. Лиам, Кэлли и Сува. Бля, куда? Зачем? Не надо на мостик. Departure trajectory locked, Nexus Control. Ah, time for introductions. You must be Ryder, Kalojath. A pleasure to be here, and to meet you, of course. I'll be piloting the Tempest at your word. Quite the ship, but it'll take a Pathfinder's guidance to see us through Helios. Plenty of dangers out there, but I'll do my best to avoid them. That's reassuring. Wouldn't want to lose my finest work to that angry cloud. I was test pilot for the Tempest's early prototypes. I admit, I'm itching to see how she performs out here. Куда вы пошли? So how do I... The console syncs with your implant. Just swipe, touch a destination here, and the nav system calculates everything. Very efficient. It was optimized for a Pathfinder. Everything's secure, if you're ready. Is anyone ready for something this big? I guess we have to be. All right. Excuse me. Так, Excuse мне me. надо в Nexus. Command access is transferring successfully. Science and monitoring stations look fine. Lexi's reporting in. Helm is green. Gil reports the drive core is online. This is it, Ryder. The Tempest is yours, unless you've got something to say for the log. We were all expecting a golden world.
Now there's just a long road ahead. But hold on to that dream. It might see us through. Nexus Control, this is the Tempest, ident 2527, prepping to depart. Куда вы полетели, ебалай? Что вы делаете, а? Ну, зачем вы полетели? Мне надо было это. Departure vector verified, Tempest. Godspeed, Pathfinder. Ну что такое, а? Вот куда я не указывал? To Eos, then. What would have been our Habitat 1? 2 failed outposts put an end to that idea. Maybe we can turn things around. Callow, take us in. I'm picking up something. Так, карта галактики. Так. Активировать сканер. Пробел, карта скопления. Ага. Так. Систему Пифей. Anomaly on sensors. Да тихо вы с аномалиями сенсора, подожди. Да. Стыкуемся обратно, вы придурки, потому что без моего разрешения куда-то полетели. Я ж маршрут вам даже не указал, куда. У нас здесь 2 задания еще есть. Придурки. Скажем так, это был пробный полет. Кто еще? Суви Аванар. Райдер. Нахрена вот столько-то читать? Карта. Че вообще, где мы находимся? Nexus общая зона. Nexus общая зона. Так. А че если я хочу там не на... Блин. Pathfinder, do you have just a minute? А, во. Тебя-то я искал. Rider, isn't it? Kerry Tevessa, freelance vidmaker. This is Hakim, my producer. I could use your help. What are you looking for? Director Tans asked for an uplifting documentary on the initiative. Translation, paint rainbows over our problems. But our problems are history. People deserve the truth, not propaganda. Nice to see someone so devoted to her work. That's kind. Sometimes the camera makes people shy away from me. That's a shame. So that's what I need. The truth, I mean. Someone needs to record the history we're making. Maybe a crisis is the time for hope, rather than hard truths. That was Tan's angle. But if we pretend everything's fine, who does that truly serve? The heart of my documentary will be an interview series. I was hoping you'd take part. I want the dirt and blood of our story, not the convenient fairy tale Tan's looking for.
Interested? Да? Okay. Окей, Interview хорошо. away. Let's start at home. 14 months and the Nexus still isn't finished. Arcs are missing, we have people in exile. By any standard, this wasn't the plan. Our leadership describes these as anticipated issues. Would you agree? All expeditions have to deal with supplies, enemies, hell, just getting lost. We'll deal with all of them. We just need time. Tan will love that. But if that's your take, that's what goes in. Bandwidth means I'm transmitting in short bursts, so that's all for now. But you can bet I'll have more questions later. This was more fun than I expected. You were great. I'll get to work editing. Что еще здесь есть? Продавец брони. Продавец оружия. Продавец общих товаров. Продавец транспорта. Пошли. Посмотрим, что эти чурки продают. Продавец общих товаров. В смысле снова ты нас уже видела? Дробовик. А, это то, что у меня есть, да? Так. Железо Ярохана. Титан. Двигательные патроны. Импульсный патрон. Ту-т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 у. Шлем инициатива. Где дробовик? Дробовик. Херня какая-то. Так, где-то тут еще был. Так, это что? Продавец общих товаров. Here we are, one young Pyjack. Ready to see Andromeda, huh? Sam, can you send a note to Kesh? Make sure our new friend gets delivered to the Tempest. Acknowledged. Навестить ПЖК на Буре. Так, стоп, здесь еще же есть это. Торговец общих товаров. Продавец транспорта. Где он? И... Продавец общих товаров. А где продавец транспорта? Что за бред? Это куда? Это куда нас понесло? Криоотсек. Нахрена нам в криоотсек? Let me know what materials you need, and I'll find you something. Крестоносец, дробовик, сокол. Дичь, визотрон, катана, гадюка. Бред? That's a relief. Thanks for helping out. I owe you one. Инициатива первопроходец. О, Н7. Прикольно.
Не. Вы уверены, что хотите выйти? Да. Так. ПЖК мы забрали. Тайна семьи. Nexus. Буря. Мартышка в комнате. Навестить ПЖК. Ну все, пошли на бурю. Буря. А где у нас там пыжак теперь живет? Can we talk when you're free? Glad you stopped by. You'll pardon me if I keep an eye on our vector? That's probably smart. Nothing like being on the bridge of your very own ship, is there? I could stand here and drink in that view all day. When I was test piloting the ship back home, I often did. Of course, it took a whole team to build the Tempest. I was the only one to come to Helios, though. Why did you? What can I say? We poured our hearts into a ship that wouldn't realize her potential until Andromeda. I could have stood on the shore and waved goodbye, or took the leap to see how it all turned out. Так, I get it. окей. Like leaving a good story half finished. The team liked that one of us was going. It felt right after all we went through. I remember Serena debugging line 2281 over and over, chewing that green pencil. Tion and O'Connell arguing equations, tapping on the console, 3 drips of coffee on the corner. You remember all that? Oh, yes. Solarians have photographic memories, and apparently mine's unusually sharp. Like my past is still happening. Though I suppose with the Solarian arc missing, you might not get many chances to compare. Did you hear anything about the Ark back in the Nexus? Not a peep. Isn't that strange? You'd think there'd be something. Not that I dislike your company, but it's lonely without other Solarians. Cheer up, Callow. We'll always have Director Tan. That snide little bureaucrat? All the more reason to find the others. I should get back to it, but thank you. I was afraid the Tempest would be mothballed after we lost your father. We built her for this. She deserves to be in a Pathfinder's hands. Please, come by any time. Окей. Кейла Джамблин. Почтовый терминал. Кому Лекси? Так, если есть желание последить за процессом заживления в медицине Брюс. Suvi. Ah, Pathfinder. It's so wonderful to meet you. I'm Dr. Suvi Anwar, assigned to act as liaison between your crew and the Nexus science team. Welcome to my team. I look forward to working with you. Likewise. I can't wait to get to work. There hasn't been much to do so far, unfortunately. I've studied all the planetary scans. I've even had some hands-on experience with Helios soil samples. If you want, I'll send you my analysis on the native bacteria and microfauna. 60 pages. Will this be useful to my mission? It's extraordinary what we can learn from Dirt's profile, what lived and died here, how our own plants might fare. Anyway, I've waited months to get out there to see Helios. It's why I joined the initiative. The Milky Way was just a corner of a vast Milky Way, universe, блин, a corner of бомбилово. a tiny corner. We're the ones who got to step out of that corner. It's incredible. I guarded a mass relay for some time. I always wanted to see the other side. I totally know what you mean. So will you be joining us on missions? Oh, that's funny. Me, out there, with the guns and the danger and everything. I'm good with guns and danger. I could teach you, and make sure you're okay out there. I appreciate the offer, but I'm happy where I am. Tinkering in labs.
And, in case you offered hoping to get to know me better, that's not gonna work. I mean, I prefer to keep things Да professional. проваливай ты. I understand completely. Anyway, I've just received some instructions from the science team, and I really should go over them. Later, then. Суви Анвар. Так. Стенд для брони. Броня. Так, резотрон. Окей, у нас один резотрон. Оружие, штурмовые винтовки. Пионер первопроходца. Урон, скорость медленнее, максимальный магазин, максимальный боезапас, точность. Штурмовая винтовка, стабильность. Стабильность. Да блин, какой резотрон? Окей. Боезапас увеличим. И затворча. А если это дичь какая-нибудь? Так, дальше. Что у нас на карте еще есть здесь? На палубу 3. Палуба 3. Так, на палубу 3 пока не пойдем. Это что? Спасательные капсулы. Окей. Ryder, when you've got a minute, stop by the medbay. Медотек. Это что ли медотек? Техническая лаборатория. Где медотек? Где лаборатория? Так, это что, пыжак? Торговый терминал. Где медотек? Инженерный зал ГИЛ. Так, выберите исследование, чтобы исследование. Разработка. Так, исследование. Очки научных данных. Научные данные. Броня. Очки научных данных, полученные за сканер, дают доступ к чертежам нового оружия и брони. Также открывают мощное усиление. Исследование каждой категории. Различные типы научных данных, Млечный путь, аллей и реликты можно категорировать.
Выберите чертеж для усиления, нажмите пробел для начала исследования. Оружие. Фантом. Штурмовая винтовка, Сокол. Винтовка. Гремучка. Орел, шершень, коготь. Индра. О, меч Азари, Кроганский молот, черная вдова. Оружие. Так. Научные данные Млечного пути, научные данные Элея. Оружие. Млечного пути. Научные данные Элея. Ой, тут Элей. Кетский караш. Карфалон кетов. Снайперская винтовка Ланнет. Штурмовая задка. Так, ну тогда чё, фантом? Нет. Где это? Привидение. В эту стандартную встроена камера и сенсор, чтобы использовать ее как черный ящик. Так. Ну давай попробуем привидение прокачать. Охренеть не встать. Нет. Валькирия. Охренеть не встать. У нас нет столько. Броня. Наручи гиперстраж. Наручи. Шлем гиперстраж. Шлем N7. Броня. Единение кетов. Нагрудник. Прикольно. Прикольно. Система рикошета. Серьезно, научных данных Элея столько. Разработка. Чтобы подробно знать необходимый для работы с чертежом материала, нажмите X. Новый чертеж можно работать, разблокировать на экране исследований. Так. Где штурмовая винтовка Мотыга? Вот. Шлем. Инициатива первоход. Исследование. Оружие. Мотыга. Появилось?
Чё? Нет, что ли? Так, сейчас надо эту мотыгу мне в снаряд сдал. We haven't really spoken to... Что надо? Вот это убираем. Мотыгу берем. Что тебе надо? Мы общались. Что тебе надо? So hectic, but I'm sure things will quiet down soon. Can't be worse than the Nexus. Так, встаньте. Так, научный центр мы... Этому придурку что надо? Oops. Looks like our hijack friend got out of his cage. He'll be fine. Won't he? The exercise will probably do him good. Nice place you found. Clean air, plants, helps me think. Something on your mind? Maybe. What the hell was that? I know that look. It's just my biotics reacting to all this. I don't normally lose it like that. A huntress should have better control. Huntress? Another term for an Asari commando. I was one, before the initiative. Some things stick, though. Like losing the old man. You were his second in command. Were you friends, too? He was more a mentor than a friend. Prickly old bastard. But I respected that. People treat geniuses like they're made of cut glass. I didn't care how smart he was. I think he liked someone not caring. There's a lot of loss going around. Dad, the Golden Worlds. A friend and mentor who trained you to be a Pathfinder. I said I wouldn't get in the way. And I meant it. But I prepped for years as your father's second. Then he chooses you? An untrained Pathfinder and all this mess to fix? The hell was he thinking? Is this going to be a problem, Cora? I don't want a rival. Just answers. It's done. Best I can do now is be your second. Keep your father's mission alive. Then maybe we'll all get what we came out here for. So what brought you out to Andromeda? Biotics like this. Thinking like an Asari huntress. I never had a place. Best I could be was a useful freak. The initiative was meant to be different. Will be different if this mission succeeds. So I'm seeing it through. It's quiet in here. I can keep the plants watered while I work. First job, see if there's any news on the Asari Ark. If they made it, we could use some Asari expertise. If you want to talk, I'll be here. Окей, я понял. Ты Кора здесь. Back again? Did you come out here with anyone? Maybe someone you served with? I had my fun on shore leave. Nothing serious, though. Asari huntresses figure things out, but I was there for soldiering, not romance. Does that mean fraternization is okay for Asari commandos? It'll happen, but usually only for one deployment. Asari don't usually stay with each other long term. After your 500th birthday, you learn some self-control. You were in the Alliance before you became a huntress, right? What made you join up? My biotics. I was still living on my parents' cargo freighter when they manifested. Untrained biotic power on a starship means accidents. But we couldn't afford a tutor. The Alliance had implants, the training, everything. Old history now. Your turn. Remind me why you came to Andromeda.
I spent years watching pioneers go through the Arcturus mass relays, off to glory while I stayed behind. Then Dad's career collapsed. His AI research made him too toxic. I heard. Must have changed everything for your family. We needed to start over somewhere new together. Or as together as we could. So, Andromeda. None of you writers ever think small, do you? What did you do while you were part of the Asari military? 4 years in a commando unit called Talane's Daughters. Part of the Council's cross-species military integration initiative. You probably had a more exciting time defending that Arcturus relay. But we did good work. Peacekeeping is a full-time job, even in Asari space. Ну What was давай. your commando unit like? Janae and I were the youngsters. Tethys was our old lady sniper. Kalia patched us up, and Valenza prayed between firefights. Our CO, Nasira, led us all over the Athena Nebula and beyond. A huntress's work is never done. Every civilization needs its defenders. And the defenders usually match their civilization, like Asari huntresses being adaptable as hell. Makes you wonder what our militia will look like in 100 years. After 4 years with Asari commandos, you must have some great war stories. Nasira assassinated a Krogan warlord with a pack of playing cards once. Давай. A pack of cards? Choking hazard, apparently. Wow. Что еще? Any more commando war stories? Always liked Janae. She was only 200, and with me around, she wasn't the kid anymore. She was a biotic prodigy. I once saw her yank an AA gun right off its housing. Crushed a gang of slavers with it. Ouch. They didn't feel it for long. Janae was a good friend. Maybe she still is back there. Won't be a kid now, though. Что еще Any more расскажешь? commando war stories? Not just now. I'll try to remember a good one. See you later, Cora. I'll be... Окей, Кора. Чё этот балбес тут? Где? Балбесина. Так, нам надо научный центр. Здесь что у нас? Что у нас здесь? Техническая лаборатория. Биолаборатория шлюз. Цепельные капсулы. ГИЛ и инженерный зал еще. Hey, I'm in storage if you need me. Че надо всем? Че, ГИЛ? Pathfinder, making the rounds. Slumming it, huh? Want to see how the riffraff are making out? Hey, it's a dirty job. Are you the riffraff spokesman? King, actually. You might want to bow. Otherwise, things might start falling off the Tempest at the most inopportune time. Слышь, I'll король. take my chances. Just want to see how things are going with the ship. I can coax more out of this baby than some might think, but we shouldn't go too far or push too hard between Nexus stops. For now. It just feels good to be stretching our wings, you know? Locked in idle too long, you start to drift. People, same as ships. Stuck on the Nexus, gotta say, I was regretting joining the initiative. I doubt you were the only one. Yes, but it's a new thing for me, regret. I tend to live the way I work. Kind of feel it, do it. Not a lot of close ties, no real sense of purpose. Figured maybe I'd find my true calling in Andromeda. Then I got here and, oops, I just made a decision there's no turning back from. I was going nuts on that station. You can't know how jazzed I was when you showed up. You mean how jazzed you were that a Pathfinder showed up? Tomato, potato. You just keep pointing this ship wherever you want it to go, and I'll make sure she can get there. Deal? Deal.
Чё у нас тут есть? Ничего у нас тут нет, по ходу дела, больше, да? Гил. Инженерный зал. Впереди где-то. Ну окей, все. Пускаемся. Тудыщ. И где мы оказались? Грузовой трюм, склад, арсенал, ветра, Лем, Лекси, лазарет, камбус, каюта. Так, окей, склад у нас сзади. Сзади нас склад. Тут Лем что-то двигает по ходу дела. Геракл херов. Pathfinder, help me with something? I know, not exactly standard. Gotta make the space comfortable. Plus, the fabric diffuses the charge from an overclocked Omni blade. Not giving up a 6% boost, right? Чего? Откуда у тебя диван? Someone brought this to Andromeda? It was new when we left. It's been a hard year. So, finally time for that beer? And after 2 years and a dozen suspensions, I took a lateral promotion out of the force. Being a cop just didn't fit. But crisis response? Digging people out of trouble? That worked. I bet Hustle followed you into a few peace actions. Think about your Alliance days much? I put it behind me after Dad's work went sour. It was a long time ago. 600 years, give or take. So, Pathfinder. Why Andromeda? Чё всем... That blunt, huh? Чё всех это волнует? When I started with the Alliance, it was about adventure. But with my dad's troubles, staying wasn't going to work. I needed something new. But if I wanted to get away, it had to be this far. Gotcha. Clean slate. Classic. Back at you, Costa. Why'd you come? Да насрать на Want to Косту. say I'm running from my past, but really running from myself? That'd be a great story. But it's bullshit. I had family, friends, a good enough job, nothing was wrong. I just heard about the initiative and I believed in it. I believed in a new beginning. Still do. I have to. We're in it. We can't go back. But we're not trapped by decisions a galaxy behind us. I don't feel trapped. We came from a good place for good reasons. We keep that in mind or steer us right, just like back in Crisis Response. Remember the essentials. A new start guided by the Pathfinder. And team. I'll bust my tail to make that a good story. Хватит бухарики. Мне надо было в медотсек. Так, арсенал. Там ветра будет. С нами тоже дичь какую-нибудь толкать. Oh, hey, Pathfinder. The Pathfinder's there? Let me say hi. Fine, but don't embarrass me. Ryder, this is Sid, my sister. Sid, Ryder. Let me guess. Little sister? Who are you calling little? Look, kiddo, gotta go. Wait, Ryder, I just wanted to know if... So I know it feels like I just jumped aboard your ship without explanation. I would have done the same just to get off the Nexus. That's not why I came. Sure, I want to explore the galaxy, but I'm really here to work. I know everyone on the crew, even the actuators Gil prefers for the ship. Better, I know how to get my hands on it. With me around, your crew's going to be at their best. We've been failing for months, Ryder. Now that we have you, we have a chance out here. Окей. We need people with skills, and it sounds like you've got many. Welcome aboard. Yep, making deals to get the things you want, shooting at the things you don't. That's me. We all have a personal stake in this. If it keeps going the way it's been, we're all dead. I should track down a lead for Gil's actuators.
Back channels, you know. Да-да-да, We'll chat ищи. Ищи. Так, что нам надо, куда? Где мы еще не были? Это что такое? Грузовой трюм, понятно. Лекси в медотсек. Каюта экипажа и Лекси в медотсеке. Эх, ужин. Камбус. Так, это каюта капитана. Где Лекси? Я заколебался уже. А вот она. You're not Harry. The blue give it away? Habitat 7 was a little more action-packed than Harry bargained for. He decided to spend his retirement years on the Hyperion looking after your sister. You know Sarah's the good one. I think you're both trouble. Hold still. Ow! Sorry. I remember you having a gentler touch. Still trying to get my bearings. Thought I'd be waking up colonists, not taking care of the Pathfinder. I couldn't be in better hands. I just stabbed you. We all have off days. I always hoped to work in the field, but everything's happening so quickly. Focus on the positive. It helps. I guess this is my opportunity to study alien species firsthand. Getting a Слышь, cat specimen инопланетян. aboard the Hyperion would be difficult, but here, What? a cat corpse. For autopsy, a live subject would be better, but I'm not greedy. Why do you care about the cat? Harry didn't tell you? I'm a specialist in alien anatomy. Да будет My тебе кет. thesis on Krogan virility and aggression is what got me in the initiative. Anatomist? Physician? That's quite the resume. I'm also a licensed psychologist. 275 years has given me plenty of time to branch out. But we were discussing the Ket. An autopsy could teach us potential weaknesses, average lifespan. Right. Just something to think about. Sam, Да. make sure the Pathfinder eats his vegetables. Так, что это? Модуль восстановления внешности. Как это работает? Пожалуйста, подождите. Бред какой-то. Лишнюю загрузку создал. Станция сбросов навыков, блок данных. Так, все, вроде изучили все. Камбузи были, каюта. Все, с Лекси поговорили? Нет. А, это Лекси была. Лекси. Да. Ну, собственно, сейчас мы вернемся к мостику и на этом данную часть будем заканчивать. Так, подожди. Где тут? Hey, can you drop by the biolab? Да иду я, иду. Чё надо? Back again? В смысле снова ты меня звала? See you later, Cora. I'll be here. Да не то. А, торговый терминал. В смысле, так-то то.
Минералы. Минералы. Эх, штурмовые винтовки, чё у тебя? Циклон. Так. Задание ударных отрядов вернулись? Нет, наши дебилоиды? Вернулись. Задание выполнено. Бронзовый ящик кредитов и бронзовый ящик материалов. Окей. Уничтожить корабли противников. Произвести разведку. Индия. Окей. Так, наши придурки вернулись с задания. Так, на мостик. Блин, тут запутаться можно. Мостик. Where's my data pad? Oh, how'd you get under there? Так, окей. Ну, собственно, сейчас мы посмотрим. Тут выполненное задание. Что еще надо? Да не надо это отслеживать. Да писячий. Херотень. Вообще не понимаю, как это работает. Кора, Кейла, Лекси, Ветра. Инициатива Андромеда. Технологии исследования. Что еще где? Корабли и транспорт. Здесь что? Ресурсы, материалы, литий, кадмий, кадмус. Так, что еще? А вот это что, какого фига висит штука, журнал? Не ты. Тоже не ты. Не ты. Встретиться с Керри. Ну, собственно, на этом мы данную часть и закончим. А уже в следующей части мы отправимся на LA. Ну а на этом у меня все. С вами был престарелый Винни и Скотт Райдер в игре Mass Effect Andromeda специально для игрового канала корпорации Umbrella. Всем удачи, до скорой встречи и увидимся уже совсем скоро. Пока-пока.